narodne patrole. Mnogo kontraverzi. Pobjeda građana ili su institucije omanule. Retrospektiva. Gde su viđeni, ko ih predvodi i šta im je cilj. Sve je počelo jedne obične večeri u Beogradu. A već u toku sutrašnjeg dana ovi momci su napunili novine i izazvali osim reakcije građana i reakciju predsjednika Republike. Grupa momaka obilazila je mesta u kojem se okupljaju migranti i na engleskom jeziku im govorila da će ubuduće svake noći biti na ulicama, te da će migranti imati problem ako neko napadne srpske žene i decu i da to moraju preneti svojim sunarodnicima. Okidač za ovakav događaj bio je jedan u nizu napada od strane migranata na građane. Kako je redakcija Naše borbe izveštavala, na društvenoj mreži Facebook kružila je objava jednog od prijatelja žrtava napada u Beogradu, u kome je prema njegovim rečima bez ikakvog povoda izboden njegov prijatelj nožem. Revoltirani zbog neizveštavanja medija o migrantskom nasilju i nedostatku reakcije države, inicijativa koja je sebe nazvala Narodne patrole izašla je na ulicu, ali sa ovim nije stala. Nakon patroliranja po Beogradu, momci su učestvovali u organizaciji protesta u Požarevcu i pružili podršku protestu u Subotici i organizovali, onako kako su ga sami nazvali, veliki narodni protest u Beogradu, na koji je došlo više od 1000 ljudi. A da narodne patrole ne spavaju pokazao i događaj u Loznici i Banji Koviljači, kada je grupa po ugledu na beogradsku akciju obilazila mesto okupljanja migranata van azilantskog centra i upućivala im nova upozorenja. Reakcije nadležnih organa nisu izostale, pa je ubrzo nakon prvog patroliranja priveden Damjan Knežević, jedan od momaka koji se vidi na snimku, a sada zasigurno jedan od lidera samozvanog pokreta Narodne patrole. Uz Kneževićevo hapšenje nastavila su se privođenja i drugih mladića koje je policija identifikovala sa snimaka i fotografija. Nakon puštanja na slobodu, momci su nastavili svoje delovanje, a drugi nalet medijske pažnje dobijaju nakon što pomenuti Damjan Knežević za redakciju Srbin Infoa na licu mesta tumači, a zatim belom farbom prekriva jedan od simbola za koje se sumnja da ih migranti iscrtavaju u Beogradu i širom Srbije. Verovatno kruna u nizu aktivnosti ove organizacije jeste upravo protest ispred zgrade vlade u Nemanjinoj 11. Pred više od 1000 ljudi na skupu su se obratile žrtve migrantskog nasilja, a miran građanski protest, prema izveštavanjima RTS-a, obeležilo je bacanje kamenica na zgradu Komesarijata za izbeglice i nova osuda nadležnih. N1 je izvestio da je u pitanju kamenica, a za Našu borbu učesnici protesta nisu potvrdili da je došlo do incidenta uopšte. Da li su narodne patrole disidenti ili nezadovoljni građani? Ostavljamo vama da ocenite. Naša borba.